नमस्कार बंधुगण, जय माँ दुर्गा। माता दुर्गा आपण मानक समस्त मनस्कामना को पूर्ण करंतु, आपण मानंकु खुशी रे रखंतु। पवित्र दुर्गा पूजा उपलक्षे आपण मानंकु समस्त को हार्दिक अभिनंदन। बंधु माने नवरात्रि रे चुपचाप घर को आनी दियंतु एही फूल को। भाग्य आपणकर साथ देव एवं आपण बनी जिवे कोटिपति। जो क्षेत्र को आपण जिवे सेठारे आपण को सफलता निश्चय मिलिबो। बंधुगण, हिंदू संस्कृति रे केते प्रकार पौराणिक महत्व दिया जाई अछि कि केते एमिति वृक्षलता होइथांती जे कि बहुत शुभ एवं पवित्र मना जाइथाए। केते एमिति वृक्षलता होइथांती कि जे कि आम जीवन रे चालुथिबा समस्या को दूर करिथांती। खास कथा होउछि कि वृक्षलतार ना केवल लोक माने पूजा करिथांती बरं औषध रूप रे मध्य प्रयोग करिथांती। एहा केते प्रकारर बेमारी को ठीक करिथाए एवं वेद पुराण भी केते प्रकारर वृक्षलतार उल्लेख रही अछि। तेणु वीडियो को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखंतु। तेबे बंधु माने अपराजिता अर्थात से केबे भी हारि न थाए किंबा जहार केबे भी पराजय होई न थाए एवं एहार अन्य एक नाम होछि नीलकंठ, जहा शिवंकर एक नाम अटे। अपराजिता माँ दुर्गांकर मध्य एक नाम अटे। एणु नीलकंठ शिवशंकरଙ୍କ नाम। तेणु एही अपराजिता फूलटी भगवान शिवशंकर एवं माता दुर्गांकर स्वरूप होइथाए। एणु यह अत्यंत गुणकारी एवं चमत्कारी होइथाए। एही अपराजिता फूलटी भारतर समस्त स्थान रे देखिबाकू मिलिथाए। काश्मीर ठारू आरंभ करी कन्याकुमारी पर्यंत सबुठारे देखिबाकू मिलिथाए एवं सबु ऋतुरे मध्य देखिबाकू मिलिथाए। एही अपराजितार किछि प्रयोग द्वारा मनुष्यर दुख दुर्दशा दूर हेबा सहित धन एवं ऐश्वर्यर मध्य अधिकारी होइथांती। तेबे एही अपराजितार प्रयोग किपरि करा जाए, एहार फायदा कौन होइथाए, एही विषय रे मु आपण मानंकु जणाइबी। सेथिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता पूर्व भिडियो आपण माने मोर एही भिडियो को गोटे लाइक करि दियंतु। जदि आपण मोर एही चैनल को सब्सक्राइब करिनाहंती तेबे चैनल को निहाती सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखरे थिबा कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ दुर्गा अवश्य लिखंतु। बंधु माने जदि आपण धनर समस्या रे सबु बेले विचलित रहिथांती तेबे एही उपाय कले समस्त दुख दुर्दशा दूर हेबा सहित धन एवं सुख एवं समृद्धि र चमत्कार देखिबाकू पाइबे। एही सरल उपायटी करिबा समय रे ध्यान देबे जेपरि कि आपनकू केही देखिबे नाही किंबा किछि कथा हेबे नाही। तेबे जाई एहार प्रकृत लाभ आपण पाई परिबे। ताहाले आपण माने एही अपराजिता फूल को निश्चय जानिथिबे एवं देखि मध्य थिबे। एही अपराजिता फूल को संस्कृत रे विष्णुकांता एवं विष्णुप्रिया मध्य कुहैथांती। एही अपराजिता खाली भगवान शिव पार्वती भगवान गणेश एवं कार्तिकଙ୍କର प्रिय नुहे बरं हनुमान शनिदेवଙ୍କ सहित लक्ष्मी नारायण मध्य अति प्रिय होइथाए। एणु घरे रोजगार वृद्धि पाइबा पई एही उपायटी निश्चय करंतु। बंधुगण, आसंतु जानिबा कौन से सबु उपाय जहा करिबा द्वारा समस्त समस्या दूर होइजिबो एवं धनर आगमन होइथाए। घरर नजर दृष्टि सबु एवं तंत्र मंत्र करिबा सहित धनर आगमन करिथाए। तेबे बंधु माने शनिवार दिन रात्रि समय रे अपराजिता फूल को मालटिए करी घरर मुख्य द्वार रे टांगी दियंतु। एहा द्वारा भूत प्रेत अधा दूर होइथाए एवं घरर समस्त प्रकारर नकारात्मक ऊर्जा दूर होइथाए एवं घरे सकारात्मक ऊर्जार प्रवेश होइथाए। एही माला को जदि हनुमान को समर्पण करी ताहाकू आनी घरर मुख्य द्वार आनी टांगी दियंती तेबे नजर दोष दूर होबो। ता सहित शास्त्र एवं तंत्र एवं मंत्रर प्रभाव को मध्य दूर होइथाए।
ଏବଂ ଧନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଥାଏ। କରଜ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ। ଶନିବାର ଦିନ କିମ୍ବା ସୋମବାର ଦିନ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏହି ଅପରାଜିତା ଫୁଲ 5ଟି ତୋଳିକି ଆଣିବେ। କୌଣସି ବି ନଦୀ ବା ଜଳସ୍ରୋତରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏହାକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିବେ ଆପଣ କାହାରିକୁ ଜଣାଇବେ ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ହେଉଛି 5ଟି ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଶନିବାର କିମ୍ବା ସୋମବାର ଦିନ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଧନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟି ନିୟମିତ ଭାବରେ 5ଟି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଲାଭ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଧନର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇନଥାଏ ବରଂ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମସ୍ତ ବାଟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ମନ ପସନ୍ଦର ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରିଟିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ମା ଦୁର୍ଗା କିମ୍ବା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ 11ଟି ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଏହା ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଛି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସବୁଦିନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନବରାତ୍ରିରେ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗା ନିଶ୍ଚୟ ସାହା ହେବେ ଏବଂ ଯଦି ନବରାତ୍ରି ସରିଯାଇଥାଏ ତେବେ 21ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଧନର ସମସ୍ୟା ଦୂର, ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ କିଛି ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ନେଇ ହନୁମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଫୁଲରୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନପସନ୍ଦ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଦୋକାନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 5ଟି ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ନେବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ ଏବଂ ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନୋଟା ଜଳ ଚଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏହା କେବଳ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେବେ। ଦେଖିବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହାର 7 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଫିସ, ଦୋକାନ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହି ଅପରାଜିତା ଗଛର ମୂଳରେ ଧୂପ, ଦୀପ, କ୍ଷୀର ଦେଇ ଚେରଟିଏ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଅଫିସ କିମ୍ବା ଦୋକାନ ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧଳା ଅପରାଜିତା ବା ଶ୍ଵେତ ଅପରାଜିତା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଧଳା ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ପ୍ରତିଦିନ କିମ୍ବା ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ବହୁତ ଧନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ନେଇ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ।